এই যে 12টা বাজে আসছিলেন 12টা বাজে আসি কুয়াড়ে গেলা તમે શું કયો બાબા તારો ખેલ ખતમ કઈ નહીં કોણ કઈલું બાબા ખતમ କିଏ କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ରତନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ କିଏ ବେ ମୁଁ କିଏ ହେଲି କଣ ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଇ ତମେ କିଏ ବେ ଆମ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ ସେଠି ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା କଣ କହିଲୁ तमे माने मो चिल्ला माननी बुर तुम लोग मेरे चेला यस अच्छा तमे एबे सरी पटवा तमंगा अनंत टाइम ही गला चलो तू बाबा चलो बाबा